अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ बेटा, नमाज पढ़ने चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। जी अबू जी, नमाज के बाद बेटा मैंने आपसे तिलावत सुननी है। जी अबू जी, इंशाअल्लाह। आ गई नमाज पढ़कर? जी अम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ते का एहतमाम करती हूँ। साइम बेटा, चलो मुझे अपनी तिलावत सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم